हे प्रभु रघुनाथ गरीब कल्याण कहीं रोती कहीं रोती कौन करो बासी पारो गई ठाकुर इंद्र तुमको पानी का पड़ी विक्टोरिया तुम सांगे रही मन रखीगला सरकार को ब्रिटिश सरकार विक्टोरिया कौन कहला बेले तुम खाता देखी दौची रानी विक्टोरिया पुआ मोटे नथिले बंधु कहले रानी तुमर सतरटा झियो तुमे पुओ चाहूछटी तेणु तुमे आम जगन्नाथ को प्रार्थना कर तम देश ठाकुर को छाड़ी आम देश ठाकुर पाखे मानसिक कर जगन्नाथ पुओटीए देवे सेपटे जाती तेज हेरा को आश्चर्य कीर्तन भल हमें सेमती दिया हम कौन कारण गायक हिसाब से तेज कह खाली चाष ना मोर आनंद बजार ठाकुर बड़े समस्त
ଶିବାଇ ସିଏ ଆସିଗଲା ହିସାବ ତାପରେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ସମୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ମାସେ ଆମର ନଳା କେତେ ନଳା ପରା 18 ନଳା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା କହୁତ ଏଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନଳା ପରା ତାର ତାର ସେ 19 ନଳା ଆମେ କହିଛୁ 19 ନଳା ପରା ତା ନାଁ 18 ନଳା 19 ନଳା ନା ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛି 18 ନଳା ତମେ କହୁନା କହ ତମେ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ହକୁମାନ ମୁଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରମାଣ ଦେବି କଣ କହିବ ଆମର ରଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ଠାକୁର କହିଲେ ରଜା ମା କଣ ଲାଗୁଛୁ ମା ତୁମ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତତେ ପ୍ରଦାନ କରିବି ପଣ୍ଡିତ ରଜା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୋ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲି ତିନୋଟି ବର ତୋତେ ମାଗୁଛି ଦେଇପାରିବୁ ପ୍ରଥମ ବର ମାଗୁଛି ହଁ